Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nanzabang topic the phenols. The chapter ki in three topics the alcohol, phenols and ethers. Alcohol topic zam cover show was next topic the phenols. Rumbane bung the introduction of phenols disashe. Phenols are organic compound in which hydroxyl group is directly attached to aromatic ring. Phenol आगा compound दीजिए पागे कि hydroxyl group attach भी ससारा aromatic ring सारा यानी benzene ring दे for example हम सका benzene ring दे और दे किसा attach दे OH group attach दे the some compound taba manga so phenol bo aromatic rings are directly hydroxyl group attached vino das kisma compound taba elihi phenol. The parent compound of this group is phenol. The group parent compound shade phenol. Just like alcohol, they are also classified as monohydric, dihydric or polyhydric. The alcohol फशांति दयम जिंगम दिनो मुख्तलिफ क्लासेस की डिवाइड शिवी दी संगागे के भाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना मुंगो तब मोनोहाइड्रिक भी दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होनो डाइहाइड्रिक का जो दोनों बसी वो पोलीहाइड्रिक नो तक कसे फिनोल मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक एंड पोलीहाइड्रिक की डिवाइड शिवी दी उसदे दे nomenclature. The systemic name for phenol is benzol. Chikam systemic name de any IFX system de no phenol para sashe de benzenol. Like other aromatic compound, the common names of phenol and substituted phenols are acceptable IFAC names. Sangada dina mahke mungvelu je aromatic ring the para common name jikam deno the IFAC system ki the common names cheligi no phenols the param jikam common name the phenol the IFAC system ki acceptable. The substituted phenols are usually named as derivatives of the parent phenol. Chikam substituted phenol yani phenol soluble group attached vina the paramunga ay munga common name istemal ho de dina makhki mungweli yani da was example di ungore Adumbane de phenol biaticalawasar chlorine attached wherein mungo 2 chlorophenol calawasar iodine or methyl group attached wherein so 2 iodo 5 methyl phenol. The three isomeric dihydroxy derivatives of benzene may be named as 1,2, 1,3 and 1,4 benzene diol respectively, but each one is more familiar with their common name. Kaipex system naming mangungar kauno to come group kam mahkemungal alkane ke sanga value ya alkene ke value जे कम कार्बन मानते अटैच हुई दागे कार्बन नंबर बा मेंशन को नो दे के मक्का प्रोसेस दे कम कार्बन मानते सब्स्टिट्यूशन अटैच दे दागे कार्बन नंबर बा मेंशन को फॉर एग्जांपल यो हो 1 नंबर मानते हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच दे नो जकपिनोल ले cover sara nor for 2 number month attach win we have 1 2 she 3 number carbon win 1 3 ba she 4 win 1 4 ba she da kase 5 v 6 v no da kase da name lagi khud de zyadar je kam deno kam name चलेगी common names चलेगी and you bane je kam de ke example rakade de da kade benzene 1 2 diol the common name de ketecol bya de benzene 1 3 diol the common name kame de resorcinol daga se benzene 1,4 diol was the common name air de mana data so book ke ogore se the common names बिया और पैसे दे वही के चरता फो पीनोल सारा यानी चिकम पीनोल लिपदी की कला कार्बोक्सिलिक एसिड राले यानी कार्बोक्सिल ग्रुप राले या एसाइल ग्रुप राले या योबल यो ग्रुप राले चागा पर फर्स्ट नंबर कार्बन वांदे अटैच दे नु बिया बमुंगा अगा पेरेंट नेम अखलू और चिकम ओएच ते नु दा बमुंगा सब्स्टिट्यूशन अखलू यानी दी के एग्जांपल के गोरेडू मनी एग्जांपल रा दी की सी डबल ओ एच दा फर्स्ट नंबर कार्बन दे और सेकंड नंबर कार्बन मानते ओ एच दे नो उस द सी डबल ओ एच कम दे नो दा बमुंगा पेरेंट नेम अखलू और दा ओ एच बा सब्स्टिट्यूएंटी
یعنی وګورئ نوم ته 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड دی یعنی سلیسیلیک ایسڈ دی. اوس دی بل ته وګورئ 3 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन دی. نو د فینول نه د دې نوم کنورټ شوی دی. بیا به مونږ بیس چې کوم دی نو بیس نیم یا پیرنٹ نیم به هغه اخلو چې کوم کاربوکسیل یا اسایل یا بل یو ګروپ دی. بیا د structure. In phenol molecule, the OH group is attached to a benzene ring. The molecule is planar with carbon-oxygen hydrogen bond angle of 109 degree, almost same as the methyl alcohol. And this संग aliphatic alcohol के संग bond length or bond angle of the carbon-oxygen or the hydrogen. No अक्कसे पति phenol के मध्य उसला होता के difference थे यानी आई के 108.9 और दी के 109 degree दे बस almost equal ले. जिसंग bond length po aliphatic alcohol के उन दक्का से वो phenol के मध्य bond length हुई. In phenol the 6 carbon atom are sp2 hybridized. बाकी के po aliphatic alcohol के sp3 hybridization हो और पदे की कम hybridization दे sp2 hybridization दे. और internal चे कम angles दिया गसोरे दी 120 degree. Bond length of carbon oxygen and oxygen hydrogen are 136 and 96 picometer respectively. The carbon oxygen bond length 136 थे चिकम for aliphatic carbon के बाद aliphatic alcohol के 142 नो यानी bond length तदी carbon और oxygen कम शेवरे द alcohol ना aliphatic alcohol ना. In resonance, the shorter carbon-oxygen bond distance in phenol is attributed to the partial double bond character that result from conjugation of unshared pair of electron. The namak kita stama value conjugation ची कल मंग discuss को यानी दे पहले मंग गुरु दे लांदे लगाता गुरु नदी किदा delocalization की गई यानी दा double bond दा याव जाना बल ज़ायता shift की गई दे यो position ना बल position ता shift की गई न दा के shifting दा वाजी दा दे चिकम oxygen और दा carbon दा bond length ते न दा कम दे दा के conjugation property दा वाजी और दे दा bond length चिकम दे न दा कम दे और दा ज़का कम दे चिदी की conjugation उसी कदा bond length सेवा और दा aliphatic carbon पशान aliphatic alcohol पशान ते हो आगे उम्र bond length तो न ब्याबा conjugation दे की possible no. What's the physical properties of phenol? Phenol जिकम दे दा colorless liquid दी या low melting crystalline solid दी. दही जिकम दे नो तेज स्मेल भी खास किस्म स्मेल ले. बॉइलिंग पॉइंट दही जिकम दे नो आम अल्कोहल न सेवा दे. आम अल्कोहल न ज़का सेवा दे चित दही हाइड्रोजन बॉन्डिंग दा स्ट्रांग दे व मुकाबला द एलिफेटिक अल्कोहल की. दही मेल्टिंग पॉइंट थे 41 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट थे 182 degree centigrade. Due to stronger hydrogen bond, they are more soluble in water than corresponding alcohol. अच्छा water जो hydrogen bonding पे के strong then दाखे hydrogen bonding द वजी दे water के solubility द alcohol प मुकाबला के सेवादा. बेदे acidity of phenols. Alcoholum the namak के value चागा acidic nature then the कसे phenolum सदी दा acidic nature दी और द दई acidity दा alcohol न सेवा दा और द carboxylic acid न कम आदा. To understand why phenols are more acidic, let's compare the phenol and ethyl alcohol. यानी मंगोस वो जिदावली phenols acidic तीन दे दिलांदे structures तावरे दे दे मानते वा उस मख के मंग discussion को नहीं के बता स्पोशी चिदे दे दा किदा चिकम दिनो दावली ज़ियात दगली. यानी कथा सुधे structure तावरे देखिए यानी दा मंगोलू CH3 CH2 ओ नेगेटिव चार्ज का चिदा हाइड्रोजन लॉस करे दे नो उस द के कम दिन कंजुगेशन पॉसिबल न दे यानी दा चार्ज दद नदी जाता ने शिफ्ट की दद नदी पर ने शिफ्ट की दे कंजुगेशन पदे की निश्ते दागी द कंजुगेशन द एब्सेंस द वजह द आइन द स्टेबिलिटी द कमी की यानी दा स्टेबल नवी दे बखा मखा बल यो न्यूक्लियोफाइल बल यो जगम दे इलेक्ट्रोफाइल जान सरा अटैच कई जखफल जान स्टेबल की जे कंजुगेशन निश्ते दे की न द स्टेबिलिटी का मरा और दागी स्टेबिलिटी कमे दो द वजह जगम दे न दई की दई जकम एसिडिटी दा आगा कमरा
اوس که د دې په مقابله کې مونږ د فینول وګورو سوري که د دې په مقابله کې مونږه فینول وګورو نو دې کې چې کوم کنجوګیشن دی هغه کنجوګیشن چې کوم دی نو دې کې پاسبل یعنی دا نیگیټیو آین دې طرف ته را شفټ شي دغسې دا ډبل بانډ دې پلې شفټ شي دا ډبل بانډ دلته شفټ شي او دا ډبل بانډ دې ځای ته شفټ شي نو د دې چې کوم دا نیگیټیو چارج دی دا په دې یو کاربن باندې شفټ کیږي یعنی په دې سټرکچر کې شفټ کیږي نو د دې د وجې چې کوم دا اکسیجن دی د کوم دا نیوکلیوفایل دا سټیبل دی د دغه کنجوګیشن پراپرټي د وجې دا نیوکلیوفایل سټیبل دی نو د بل الکتروفایل ځان ته نه اټریکټ کوي چې بل الکتروفایل نه اټریکټ کوي نو په دې وجه د دې اسیډیک نیچر کوم دی نو هغه سیوا دی په مقابله د عام الیفیټک الکوهل کې. The negative charge in ethoxide ion is localized on oxygen and is stabilized only by solvation process. داستماوی چې کوم اکسیجن یعنی کوم الیفیټک الکوهل دین په هغې کې دا نیگیټیو چارج په اکسیجن باندې دی دی په بل پله نه ځي یعنی دی چې کوم دی د کنجوګیشن نه کیږي. While in phenoxide ion negative charge spread throughout the benzene ring, this delocalization of the charge increasing the stability of phenoxide ion. اوس لاندې وګورئ دې سټرکچر ته کې چې کوم دا نیگیټیو چارج دی دا په دې ټول سټرکچر باندې کوم دی نو تاویږي یعنی ټول سټرکچر باندې دا خوريږي د هغې د وجې د هغې کنجوګیشن د وجې د نیگیټیو چارج کوم دی دا سټیبل دی او د دې اسیډیټي سیوا ده. Being more acidic, phenol react with sodium hydroxide or potassium hydroxide or sodium metal to produce salt. د دې زیات acidic nature د وجې فینول چې کوم دی نو دا بیس سره هم ریاکشن کوي او سوډیم میټل سره هم ریاکشن کوي او څه جوړوي سالټ په جوړوي او د دې په مقابله کې که الکوهل دي نو هغه بیس سره ریاکشن نشي کولی او صرف او صرف میټل سره ریاکشن کوي او سالټ په جوړوي. دې ځای پورې ستاسو لیکچر کمپلیټ شو. انشاءالله نیکسٹ لیکچر کې موږ preparation of phenols and reactivity of phenols.